ኮራት ፋሚሊ የናዕድ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ኮ ሰላመይ እግዚአብሔር ይመስገን። ኮራት ፋሚሊ ከም ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትህልውለይ ናይ ኩሉ ግዜ ቶምኔተይ ኮራት ፋሚሊ ማለት እዩ። ባርካስ ይቅርታ ናልከ ጥፍእ ኢለቃኒ ኣጋጣሚ ብዝኾነ ምክንያት ጥፍእ የቃኒ ይቅርታ ናልከ ኮራት ፋሚሊ ካው ደማ ናይ ለማንቲ መደብና ብፍላይ ለለ መደብ ይሕዘልኩም መጽያ ማለት እዩ። ክሳብ መጨረሻ ተኸታተልዎሞ ልምችኩም ተኾኑ ቃጽል ዝብል ኣብ ኮሜንት ብምጽሓፍ ርእይተኹም ኣይፈለን ንኽለኩም ይደሊ ካው ደማ ንልኩም ኢሊ ቪዲዮ ክሳብ መጨረሻ ተኸታተልዎና ኣጋጣሚ ነው እዚ ወይ ናቀደም ፎቶ ወይ ካና ቀደም ቪዲዮ አልገራለካ ክጸናሕካ ከሎሲ ከምዞ ሓድሽ ነሰብ ሰርፕራይዝ ዝገብረካ ኣሎ ከማ ዓይነት መሲሉ ትስማዓካና ቅድም ኢለገና ከዩቱብስ ዩቱብ ከፊተስ ቢያንስ ገነት የተቀበለን ገለ ዝሰራሕዎ ቪዲዮ የጋጠመ ጋራል የረኸዮ ሎማ አንቲ ከስሕቆም ዝኸውን እዩ ክኸውን እዩ ከጫውተም ንእሽቴ ከዛናግዖም ይኸውን ብዝብል ሒዘልኩም መጽያ ኮራት ፋሚሊ ክሳብ መጨረሻ ተኸታተልዎሞ ልምችኩም ተኾይኑ ማለት እዩ። ካልኣይ ክፋል ቃጽል ናባልኩም ርእይተኹም ኣይፈለን ንኽለኩም ደሊ ቅድሚያ ናዛ ቻናል ሓዲስ ዝኾንኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እናገበርኩም ኣባራትዕኒ ቤተሰብ ከዓ ከምቲ ልምድ ሃናጽረይተይኩም ኣይፈለን ንኽለኩም ደሊ ላኡ ከብለኩም ሰናይ ጻንሒት ሳምሮ አትየ ሳምሮ እዋ ብዛጓል እዚኣ እኳ ኣነ ሓሚማ ክንደይ ግዜ እየ ክፅጓዕ ታያ ኮይና ዛጓል ኢለይ ኣመና ምፅያ ሳምሪ ለስለይሰማ እዋ ገሪሙኒ እዩና ምስ ብሱር ዛጓል እንታይ ዓይነት ባህርያት ካብ መምፅእ ማሚ ይሰምዓክ ኣለዎ እየ እኮ ግንስ ልኾነ ነገር ነው ሽፍልል ያብላም ሳምሪዬ ታዩ ሽፍልል ለብለኩ ለይዲ ለአመል ከም ጽፈት ይጓል ጽጉዕስ ሓንቲ ግዜ ተሰምዕንላ መበራይ ግዜ ዋ ጓሊተይ ግደፊ ታዩ ሽፍልል ለብለኩ ንገርኒ መላእይ ገርኒ ሽፍልል ለብለኩ ለስ ይንገርኒ ዘባል ማሚ ሓደ ነገር ነድክ ነግረኪ ሓደ ንዓርከማ በጣም ያዝፈቱ ከዚ ግን ማሚ ንገርልኝ ማለትስ በቃ ሽንፍል ለብላምላ ትምህርት ተዋርኩ መርዳያ ያወንላ ክሰርሕ ተወልከለ ልበይ ዕግርግር ያብላምላ ከዚ ግን ማሚ ንገርልኝ እዋ ሳምር ባሌ ዋ ጉድ ሞት ኣቲ መሕፈሪት ከይትገብርኒ እዋ ኣሳምርዬ ጠፍየ ብልብኽ ርዛረው እንዳክ ሳምርዬ ግርም ኮዩ ዘንዳ ኣነስ ግርም ስኡል ሳምር ወይ ኣነ ናይ ሎመኛ ክነጓላ እዋ ኣነስ ግርም እዩ ስለንዳ ሳምር ጓሌ ኣፍቀረሰ ኣነስ ጓሌ ፍቅራት ካይለ ከልዳስ ኣይ ሳምር ጓሌ ገርማን ለዩ ገርማን ባዕሊ ምጻአና ጓልኩም ይፈት ያለሁ ኢዲ ምጻና ሳምርዬ ምስ መጸማ ዋ ከመይ ወደ መርዓና መርዓክ ዘጓሌ ተለየለይሳ ጓልሪ ትፈትየካላ ተመርዕያ ይለኸዶ ዋ ሳምርዬ ግደፍኒ መሕፈሪት ከቱ ገብርኒ ማሚ ንገር ለባ طبعا كده اتحفري ማሚ ማራ ስለዝፈት ይው ነገረከን ይው ሳምር ጓሌ ሽንፍል ለየልኪ ሰዓት ክላ ትምህርት ኸይዲ ሰዓት ክላ አጽነኝ ሰዓት ክላ ጽሪያት ካካይዱ ዛጓሌ በቃ ግደፍነ ማሚ ትምህርት ወርዳና ይካላ
ساعتي صرت ككادي قالكم مالتيس شنفل اللي زبلان الله سامر قالي شنفل اللي يجيلك ساعات كلا تمرت خيري ساعات كلا أزرني ساعات كلا صرت ككادي زبالي مامي أنس ترد الله ما سينا نجرك نيرة أنا هم زكتلني عيت صباح نيرة سامر قالي ززارة وزي عواجي عواقي ترى بقول كيت وزي أبو خي سمعه عواجي عواقي بقرم جلنا لقرم قرم قرم قالكم مفكيرة قالي فكيرة الكهن كيد قد أخواني سامر قالي محفرت عدك يتجارن محفرت عدك يتجارن سامريجي عواجي عواقي ترى أبو خي كيت نقول يوم بقول كيت وزي قرمان لا قرمان قال مولاد قد مولاد وي كورات فاميلي زيات مثلنا لما أنتي مادمنا مالتيو إني قارينا خوينا مزينا تعبي قريبنينا تتموتشاتكم رأيتكم أي فيلمك أتصل زول أو كومنت بمصحف تزو تموتشاتكم كا أزي مسافة أي خالي زول ما كم رأيتكم أو كومنت مالتي فاميلي كاودما أنا لما أنتي زيات مثل بخالي مالك ساوز مزاكم حدش زهونكم لايك شير سبسكرايب ناغوركم بيتسكنو بيتسي كعا كنتو مدهنا زريتكم أي فيلم نخلقكم يدلي باي